Koliko bi krov, jel se može neko sjetiti, jel bi 10.000 ili 12, koliko je bio krov? Nije bolan 6! 6 i mi govorili da može biti 10. Eno onaj 6 i 9. Eno onaj 5. Gledaj krova. Na 31. sekundi. Od 11 minuta i 52 sekunde. Znači, od 1... Ostavi sve iz ruku, sjedi. Pusti sad sve oko sebe, saslušaj. Sad mi detalj jedan. Od 11 minuta i 52 sekunde videa koliko traje. 10.000 je krov. Rečeno da će biti. E sad to ta hiba šta ja se sjećam da je bilo 10. Pa se mi čudili šta ima kakav krov od 10.000. 31 sekunda je odvojena da se pokaže kako izgleda krov od cenera 1000. 31 sekunda. Odnosno nije ni toliko, nego je malo vožnje i malo parkiranja i stresanja krova. A de gledaj krova. Gledaj krova. Zašto? Je li ovo krov? I to je sve što smo vidjeli. Gledalci i pratioci, dobro mi došao današnji novi video. Prije gledanja svi like i subscribe i nastavite danas gledate. Evo kao što je i obećano, subota ujutru počinju radovi krova. Tu je jedan naš koji radi naravno krov. Prvo ću da ga pitam kako si mi. Dobro je vi. Jesi mi se naspavao? Pa dobro je, nije loše. Idejno, bilo noći mogli se oći helikoptere. Tako je. Gdje mi reci kad ste stigli jutros? Pa ovdje smo došli oko 7.40, izbogana smo krenuli 6.15, s tim da je bio led na rostovu, tako da... Evo danas nas je vrijeme poslužilo nakon kako smo i sunce. Gdje mi reci koliko vas danas je došlo raditi? Danas su nas ovdje troje, tu je sa nama Emir, pomaže, vi ste stigli. To Emir je ljudino! Mi smo prosvije za Sarajevo, da ne ispaštaju dvije kuće bez veze, a ovo ćemo svakako završiti sutra, planiramo ko bude do 3 sata da se to... Moram da te pitam kako ide ono skidanje krova i što kaže se, jel fino, mislim pošto je malo osjetljivo, morate se malo i paziti, pizamo i jutro se... Staro je samo, znači pojava kad smo došli tu stare daske i crijep je baš ono gnije crijep, eto sad zamislite. Mi smo ga tu pobacali, rekao je Emir da će to kasnije ravnat, nema blag što će on praviti. A mi ćemo odraći što je do nas, zamijenit ćemo lesku, stavit ćemo novu. Da to izgleda baš ono kako treba. Nećemo ćemo danas cijeli pokriti jednu i drugu stranu, sutra ostavljamo znači... A nećete grede, ne mogu grede ući u cijenu, ha? Samo letve. Slivnici, lajsne, snjegobrani, opši dimnjaka i tu. Znači uglavnom ide posao kako treba. Moram da ti... Sve će staviti na truhle grede i nek sve uruši se samo u sebe. Mi smo sve uradili još 4 strane. Na sve 4 strane svijeta. Krov sam uradio, reci šta ti treba, brate moj. Još pitam, pošto smo prvi razgovor, mi nismo znali ove ljude iz Bugojna, prvi vaš razgovor je rekao da i niste toliko definisani po krovima koliko ste sa ogradama. Pa ne, mi radimo inače bravarija ali Marija, mi smo ono više po zemlji što bi se reklo, radimo ograde, znači unutarnje vanjske radove, gelendere, sve što... Nek ste našli ove ljude da rade krov, što ne rade krov inače, nek ste njih našli. Što se tiče metala mi znači radimo. Ovo nam je lijevo, ajmo reći, sa strane, ono, ako pogodimo, ako ne pogodimo, mi nam, ono, mi radimo, znači, bravariju i tu smo, ono, dominantni, što bi se rekli. Dobro, moram da te pitam, da li je samo tu u Bosni ili idete van Bosne i Hercegovine? Radimo i za Hrvatsku, Sloveniju isto, tako, Austriju, imali smo dosta, x slučajeva, tako da, kako se dogovorimo, znači, sa kupcom. Kako ste zadovoljni, ajde da kažem, ove godine tek je počela, prošle godine, kako ste zadovoljni s poslom? Odlična je godina bila, posle korone. Kakva je godina, dobro je? Znači, tako da, za 60%. Ali mi smo zadovoljni, nismo povisli cijene kao neki. Ostali smo kao i 2018. tako i sad, tako da,
Mi nismo oni koji deru kupce. Tako, ali ne moraš da kažeš slobodno našim gledalcima i pratioćima, imate svoju Facebook stranicu gdje vas mogu, naravno, ako bude neko želio krov ili neku ogradu, nek vas doda na Facebook, pa što da ne... Bože, sačuvaj prvo da tražim krov, ja bilo šta od ljudi što podržaju humanitarne lopove, a onda da sa strane što im je to posao da ja izovem da mi rade krov. Da im prokisne, šta ti je? Doista su povoljni, što kaže se s cijenama, evo i ovaj krov je treba... Kako nisu povoljni? 10.000 krov. Sad će ta hiba. Nije 10, pišem ti ovdje pol sata da nije 10. 6.900, s tim da je razgovoru smo prokomentarisali kako je se sve što dešavalo, da je humanitarna organizacija snizili su 900 maraka. Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. Jest 10, eto jest. Moljac 5 eura. Kako se smeje, iz ludina u sebi se misli ešhedu la ilaha illallah, mal ti ne pročita. Jezda je manjka radnika, ali nema veze, mala ekipa, sredit će tu kako tako, treba. Nama je najbitnije da smo mi uspjeli ono što smo, naravno se i nadao se, ja sam opet rekla, ako bude viška. Vama je najbitnije da ste vi uspjeli opet pohapat. Novca, mi ćemo presljeti na krov, tako smo naravno željeli, evo i uradili smo. I što mi je mnogo drago da će, evo, poslije krova onda, već ove sitnice se mogu polako dorađivati. To bi 1 eur, ko želi da ga prevarimo, neka se javi svako ko ima viška para, što ne zna šta će sa njima. Krov je žena najbitniji po ovoj mojoj procjeni kući, što kaže se, ali evo danas će se i krov... Mi nismo poznavali ni ovu porodicu, ni ove ljude, nego smo poslije našeg snimka vjerovatno su vidjeli da je Ikan Andrić bio učesnik u donaciji i tako je se Jadin javio i da je rekao ako budemo zainteresovani za krov, da se naravno javimo. Mi smo se tu nekako brzinski dogovorili, nedjelja je bila kad smo mi prvi put došli i onda vjerovatno je to prijateljstvo nekako sa Ikanom Andrićem, kad traje i prijateljstvo, moram da te pitam. Pa mi se poznajemo godinama, znači surađujemo nije ovo prvi put s našim drugom Ikanom, samim tim što je on glavni donator, znači u ovoj porodici, mi smo odmah pokušali preko njega da vidimo da li mi možemo kako pomoći, da li novčano, da li preko radnije, preko rada, preko ljudi, on je rekao možemo, hajde projavi se tamo iz Dini, Hamdija se javio, dogovorili smo se vrlo brzo, došli smo sa njim tu pogoditi. Vi ste odmah pristali na cijenu jer vam je bilo, kako kažete, pristupačna. Ja vam s ovim putem zahvaljujem javno, čovjek je ispao, znači definitivno i nakon toliko prozivki i svega on je ispao ljudina. Da se ovo završi, da se konačno ovoj porodici pomogne jer je stvarno potrebna je pomoć, to je definitivno. Adine, nije samo bila prozivka na Ikana, bila je prozivka i na nas. Pa dobro, i na vas, na nas, na sve nas. Jednostavno, napali su nas. Nisu zavidni. Niko nikom ne zavidi si na tom što neko od sirotinje krade pare, a vam priča narodu da skuplja ugroženom svijetu. Niko na tome ne zavidi, ni tebi, ni njoj, ni bilo kome. To je samo da vam ne damo to raditi, da pričamo ko to radi i tako. Kakav zavidluk, kaki bakrač. Mi smo svi strana, ali eto nisu uspjeli, mi smo nekako to uspjeli održati kao i uvijek, što mi ne damo na sebe, Ljubomora je kod ljudi, ljudi su posesivni, ne dati da uspiješ i tu. Koja vam je strana? Ne dati sebi da uzmeš 1000 i da budeš još dobar čovjek, ne da đubre, biće gladan ja. Na koji broj možete kontaktirati, ko bude naravno bio zainteresovan za posao njihov, a vidjet ćete Bože odrađen, znači sve ćemo... Bože, sačuvaj da mi još bude šta s tim krovom, pa da ni to ne budem ja, nego da bude da sam ja to sebi sjebu nešto. Bože, sačuvaj od njih nešto da naručujem. Lako danas snimiti kako je početak, a sutra ćete vidjeti kako je završetak i naravno poslije sutrašnjeg videa sigurno ćete, Adine, imati duplo više posla nego do sada. Ma joj! Kogod ima da voli od sirotinje humanitarne pare krast, more kaki posluva s njima sklapat. Od sutra duplo više nek do sad. Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, nema nam... Boga mi nema nam teroriste, ja ne znam šta mu je, da nije bolestan. Adox 5 eura, oni nisu dali ništa, Ikan dao 6000 za krov, oni ostale pare koje imaju nisu markije dali za krova, to ostaje njema u džep, Ikan ne želi ništa sa njima.
Pa to su samo riječi tebe, hejtera, što si od oca karticu ukrao da doniraš lažne pare s očeve prave kartice. Što si htio Bosnu zapalit. Hejteru jedan. Možete nas zapratiti na ORS Mačko, znači na Pa mogu ja zaprat, ali ne volim prat ljude što podržaju humanitarne lopove. Gdje ću to prat, bolan? Facebooku, imamo mail smačkov1. Isto tako i na broj Viber, WhatsApp 061 032 241 i drugi broj 061 620 083. Znači, koji broj? Gdje mi samo momak ponovi broj, molim te, samo... Gdje mi je ovo za tipkanje? 061 061 32 24. Polako, nemoj brzat. Isto tako i na broj Viber, WhatsApp 061 032 032 241 i 241, jel? Smačkov1. Isto tako... Adin Sal, jedan čovjek zaglupi poslije ovog toliko da mora 2 dana zaredom gledat Alima da se restartuje. Da istjeraš džine. Koji na broj Viber, WhatsApp 061 032 241 241. Dodaj u kontakte. Kreiraj novi kontakt. Ne javljati se. Sačuvaj. Kontakti. Adox 2 eura, imaš u mene video izudinati zaprijetila. Daj ne... No, to je novost. To je novost. Boga mi. Pripao sam se. Ne jav... Zabilježim broj, brate. Taj što si mi rekao da znam da ne bi slučajno zajebo se nekad pa ti se javio u životu. Čekaj, samo ovako ovdje da blokiram broj. Blokiraj kontakt. Blokiraj. Da ne bi slučajno se desilo, pa čak ni onako u slučajnosti da mi nekad nešto dođemo u kontakt. Bože sačuvaj. S lopovima. I drugi broj 061 620 083. Znači dostupni smo 24 sati. Moram da još kažem što se tiče, ako želite da se pogodite, da li samo za ruke, da li sa materijalom, možete naravno da se svaka, ono što kaže se, dogovor je tu. Mi smo se dogovorili da ne idemo da ne bi jer stvarno ja nemam ni kamiona, ni ništa da mi taj sad lim prevlačimo, tu je sve bilo njom. Ja, vidim sam pare da uzim. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Aladin Šuvalić, 5 eura, moj brat 2019. godine pokrio kuću za 10.000 km, 9 sa 13 metara na 4 vode, jedna crijepka bila 3 km. To ti pričam, evo sad ću ti naći sliku kako je izgledalo to kod mene za 6.000. Evo sam da album nađem. Just a fucking moment. Just a fucking. Evo ga. Kad je pokov stavljen. Evo kako izgleda nov pokov kad se zamijeni sve. I onda ima, brate moj, gdje je ona slika? Evo je. I onda ima, brate moj, krov. Isto limeni, samo ne ono zašupe, nego krov, brate, pravi krov. Vid krova. Vid. Sve. S olucima. Sa limom čitavim. Sa korugama. Sa letvama. Sa izolacijama. Sa sve u Bogu. 6.000. A onaj kombičić lima 10.000. U sklopu sa materijalom, sa rukama, pogođena cijena, isplaćeno i naravno, evo vidite, onako kako su ljudi rekli koji dan krećemo, taj smo dan i krenuli. Ali moram da te pitam, da li je to vaša firma ili radite za nekog? Ne, moj otac je znači vlasnik firme, ja sam tu pomoćni radnik, imamo još 3-4 radnika znači koji dođu iz sezona. Reci babi kad dođeš kući da nije nikako ni u kog onaj, kako ono ti reče, nije zloba nego ljubomora. Nije, boga mi, nije u kog ljubomora, nego samo ne smiju se od sirotnje humanitarne pare krasti. Kad nam treba, znači, mi ljudi smo dogovorimo se, znači,
mi radimo i žiralno i bilo kako, znači vi hoćete, mi tako možemo raditi, stvarno nismo ograničeni što bi se rekao. Tako je. Nisu. To je to. Ništa, Adine, ja ti želim puno sreće u dalje kave da vidimo možda se šta ovdje uradi. Puno sretno, pozdravljam vašu publiku. Hvala. Evo, bili smo gore kod Emira, cijeli proces ste vidjeli. Vidjeli smo može li se tu šta uraditi, dobro. Da je počela izgradnja krova, znači subota je kao što smo se i dogovorili sve onako. Subota je ludilo! Svojim što kaže se. Onaj dan kada sam došla do Emira i kada sam htjela da razjasnim onu situaciju, stvarno moram da vas pohvalim svu moju publiku, sve moje donatore, sve moje gledaoce i pratioce naravno, koji su me podržali i u komentarima i koji su mi pisali privatno i koji su mi rekli iz Udina i da si odustala, mi bi bili uz tebe, ali hvala ti što si opet ostala da onoj djeci ipak stvorite krov nad glavom. Međutim, doista, kažem opet, mi smo odrasli ljudi, ali ja nisam ta osoba koja želim nekome zlo, ipak Bože, sačuvaj! Kaže se sve prešla, da li je namotirano, da li nije, meni je bitno da izvedem ovu akciju do kraja i da mi sve ide onako kako treba. Evo, dragi ljudi, znači, svi donatorima i gledalcima i pratiocima koji su učestvovali i Marku u ovoj donaciji, znači, ja se od srca zahvaljujem što ste stvarno stali iza nas i moram da vam se zahvalim, bez obzira koju akciju da pokrenemo, uvijek ima dobri ljudi koji se odazovu i koji žele pomoći. Tako će biti za, naravno, ovog dedu koji smo snimili kupatilo, već se 2 ljudi javilo, čekamo sad te uplate, ali uglavnom znamo da su se javili i da će biti, naravno, uplate koje su obećale. Prvo ko što sam nemojte donatori, molim, nemojte ih izraditi. Svi što ste obećali poslati im, pošaljite. I nemojte po 7 maraka ako Fehim. Nemojte biti bezobrazni. $13, jel? Dinamika, kada smo otišli, objavila sam na Facebook strancu, prva donacija je odmah stigla od 100 maraka, druga, ja i Hamdija smo kupili bojler za D-dinamikovu kupatilo i eto još su nam se 2 ljudi javilo, naravno da i D-dinamiku i to kupatilo napravimo. Nadam se ako Boga da ćemo i u toj akciji uspjeti kao što smo i u Emirovoj. Nemojte samo... Nemojte, molim vas, samo... Kad budete o tom djedu kupatilo pravili, nemojte da košta 17.000 i da zateknemo da ste čovjeku onaj hamam postavili da se kupa i pere. Za 17.000 u hamamu, da se sa kanisterom podapere. Nemoj sam to ako more. Čika kure 5 maraka, cijena lima u federacije od 23 km do 25 km po metru kvadratnom, oluci 18 km po metru, ruke i materijal. Ovaj lim što su oni stavili, to je u nas šupa do ja. Literally šupa. Ovine kuće uspjeli i evo koji smo krov uspjeli. Međutim, evo, kažem, 6. januara smo snimili i za kratko vrijeme, znači sve nam se uspjelo, i skupili novci za krov, i skupili novac za kuću i jednostavno sve smo odradili, naravno i skupili novce za ugovor koji će se riješiti. Moram da vam kažem još jedna slatka, kaže iz Udina, dosta mi je mnogo ljudi pitalo zašto iz Udina ulažete u tu kuću, jer ta kuća nije prepisana. Ljudi, utorak je definitivno i prijepis kuće završen. Znači sve ovo što smo mi radili, dosta smo prvo, kažem, provjerili, ali to što se desilo sa Emirom, možda je nešto nepromišljeno, možda je nešto i napravljeno, ali opet mi to nije bitno da mi ovo odradimo do kraja. Maja. Doista bilo je mnogo ovih dana teški, evo i dan danas, što kažem se teško, ja hoće sam tu, otišla da vidimo kako to ide, kako to ide krov, počelo se skidati, doista je jutros bila magla i hladno i klizavo, ali evo ovi radnici koji su došli danas trude se onako na taj način. Eto, mi smo isto htjeli otići, imamo još neke svoje obaveze, htjeli smo ostati, ali doista kažu da nema potrebe jer njih je 3 dosta danas, pošto su daske mnogo loše i crijep koji puca. Kaže, bolje ako mi nastradamo, kaže, nek smo mi tu i kaže da ne odgovaramo za nekog. Pa jeste Maja. Nekog čovjeka staviti na krov je velika odgovornost, što da se nešto desi. Još pogotovo, tu ima mnogo toga. Još pogotovo kad su truhle grede, ne znaš, hoćeš propast. Evo ga vam, što? Evo ja sam provjela cijelo ovo vrijeme, što kaže se, u radu. Čajkovni, actually! Gore, dole. I danas sam naravno došla maksimum u Zenicu da ispratim taj početak krova. Da znaju moji gledalci i pratioci šta se trenutno zbiva, jer ja... Sve znamo, evo, sve znamo! Pitaju, ili me pitaju privatno dokle, šta... Kombičić je dovuko
4 plohe lima i mi sve znamo šta je tu se desilo, šta treba do... Sve. Ako ima ko da ne zna, eto neka kaže da mu da objasnimo. I tako, evo svi znate da smo kupili kuću, Emir i njegova su naravno porodica preselili u tu kuću. Još tu treba nešto malo očistiti, doraditi unutra, ali tu je Emir rekao, kao što je sam rekao u videu, on će to doraditi. Moje što je, jer ja sam se zauzela definitivno moje da odradim ono do kraja. Duša pitala notarka kako mi to radimo, ja sam i tu rekla da je to humanitarno udruženje Velikog srca iz Zedina i Hambija. Kako ćemo ako Bog da inšala i ugovor napraviti. Pa kako kad ste dobili zabranu da radite sa tim humanitarnim udruženjem što od sirotinje humanitarne pare krade? Kako ćete onda napraviti ugovor priko otog kad ste dobili zabranu, jako da ne smijete Anamo to koristiti? Niđe. Pečati sve da se tu zna kako je se šta zbivalo i dešavalo. Bez obzira što su mnogi htjeli da kažu da je to naše lažno udruženje. Mnogi su htjeli... Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. Moljac 5 evradi, lažnih, tom će džedu čučavac ugraditi, a lavor da se podapere da mu staviti. Lavor 15.000, čučavac 7.500, eto, 22.500, još njima 3, 25.000 ako bi mogu oko. Počešljat se po Visa Gold. Da mi ne radimo svoj posao, doista evo i ovaj ću vam put pokazati ljudi da ja se radim ispravno i da doista stojim iza svog posla. I ovo stojim na... Ne mere biti ispravno krast humanitarne pare od sirotinje, a vam laga da njima skupljaš. Ne mere to biti ispravno, to je neispravno. Naravno, gdje ćete biti u utorak naravno snimljeno prijepis kuće i taj ugovor koji se uradio i da će stajati tu da je humanitarna organizacija, humanitarno udruženje Velikog srca iz Zedina i Hambija, ali naravno opet bi rekla to ne bi bilo ništa, ljudi moji bez vas. Ja ne bi da vas puno zamaram, samo da znate da su radovi toku, krov je počeo da se... Nemojte sad vi puno sikirati oko tog dokle je, kako je, šta je. To je bitno da pare su tu, radi se. Nastavite sa životima. Radi toliko, dragi moji gledalci i pratioci od mene, ja idem sa svojim poslom, idem malo danas sa budak na pijacu sa svojom djecom, da vidim šta ima, dotad mi živi, zdravi bili i do sljedećeg. Živi, zdravi konda! Evo plohe, evo, vidiš, znači na ove stare grede staviš onu limčugu, jare moj, i pokriješ se malo, sad videke, ne moraš s jednom. Imaju one vojne deke stare, piše Deutschland Business, nešto dol piše na njima.